kali ami khan laga ward 8 te ami khan laga candidate tai laga jen aro party workers kunba camping jadam de etu tate residence manu GB khan pra problem tai khan ke digina camping allowed no de animti ami khan yete press conference boy ase to itia nitaji kolen laga problem aha laga itu pra ami candidate ke bi mati kena kinika hoise tai pra to brief kuri bole tai ke time di ase Good morning aro aji isor pra iman din bal dia pra ase aro aman koa nisna amana president pra koa nisna kali din de door to door ami ward 8 te campaign jadam te amekan la agent aro ami la PS tagise aro ami party workers pra bi ekta duita aro ghor manu khan logine jadam te council member khan ahigine ami ke rukhai dis rukhai digine enega door to door jadu hole aman council para rukhai disi de apni right nai edu karone apni campaign korole rasta de campaign korbe door to door nukrubi koina ami ke rukhai disi aro tahan ko ase ami ke ki karone baharla manu logine campaign kori ase koigine ami ke hala kori gine etam aggressive word para dusra manu bi nohoy ami bi yate nijur kolonila manu hi ase aro ami ke notice dise golibe ekta kota aro itubi nohoy aro moi Nitaji council khan ke ami dui bar timbar goise apnan mugi vote dibi noile bi nidibi okun noy holebi mugi ekbar council member khan lode bohi gine ami ke bi time ekta di gine ami ke bi khoda korle dibi na ko gine ami dui bar timbar request korchi de holebi ami ke request korla time bi sai sabo ko gine sai sabo ko de eta time bi nai hoise itu pura ukubi kona itu pura ami do campaign kora start hoise door to door ina time de rokhai dise aro kile bahara manu anisi ko to tai khan kile baharla manu anigine candidate banaise tai khan baharla manu candidate first na anibi na ami tu bitorla candidate ase to ward 8 la candidate ase ward 8 para jonom hoise ward 8 te dangor hoise to ami duita tinta chokra bahar laga ase nohole to sab party workers khan hi ase aro amila PS aro agent hi ase tai khan kile rukhai ase to administration para bi bahar para bi koise council khan uku right nai koi gene ko ase holebi takhan kila hisab te council gambara khan ai gene rokhaila di ase itu moi janibo mun jai tai khan ko ase tanke khoda gora hisab te tan to ko ase apna 10 ta 20 ta nile takhan bi 10 ta 20 ta nibo jagara ho jabo koise takhan la negative thought ami goise positive te jabi positive te aman kitabi jagara gora manu nohoy aman congress te kitabi jagara gora party nohoy আমি la slogan bi ase ami Mahatma Gandhi laga chulai ase one effort one voice one prayer itu hi ami follow kori ase itu pura ami to lekita bi jagara korla nohoi dei koigene tange bujai dise itu alap itu ekta brief te itu alap janai dia sablanke aman ward 8 to le dujuni ase dujuni ase tate tai kan la council candidate to le true phone moi tahan ko to le George ekla mujini ase তো মুজিন ভিতরে তাকান তো কি করেছে কি করে নাই তো আমি না জানে বিরাইছে না বিরা নাই আমি না জানে হলে বি আই গেনে আমি কে রখা দে তো এটা নিয়ম বি নহয় কেলে মানে ইটো নহয় তাকান পোস্টার খান বি ফ্ল্যাগ খান বি ভাঙাই দিছে হলে বি আমান ইটকো নহয় তাকান ইটো ফ্ল্যাগ ভাঙাইলে বি কো নহয় কইনে আমান দেখা তাকান দুসরা ক্যান্ডিডেট নাই মই আছে দুইজনই আছে পিসফুলি করে গেনে ক্যাম্পেইন করে দিলে ভালো আছে নহলে এনেকা একজনকে রখা দলে election te campaign nagole election piche de campaign korbo negi itu takhan bi alap bujile bal itu flex banner khan du kun bara bangaisi tu bi ami na jane kile mane itu to ami ambi dikhinai hole bi jaigena next din de laga du pura bhangaine phelaigena nalate takise ete district te tu ita tak tu itu aji itai hune ase aro candidate pra koa nishena ita tak tu ku likhigena nai hole bi moi kobo ekta appeal to the Nitaji colony council members khan GBs khan ami khan to yate date 18 te with the deputy commissioner aro police commissioner party representative GBs colony la council chairman again meeting korche tate am khan la resolution ase Nagaland post bi dise ami khan to gari loi gina party flag lagai gina hala gula inika nokuribo law enforcement pra itu tight koribo gogina ase secondly GB council khan bra tai khan lagor bra game do kholibo
পাৰ্টিকুলাৰলি একটা কেণ্ডিডেট নিমিত্তে কথা নক'ব এনেকুৱা কৈ কিনে আছে বুজিব লাগে নেতাজী কলিন লগা মেম্বাৰ্ছ খান কাউন্সিল মেম্বাৰ্ছ খান আৰু আমি ইটো টাইম দিবি ইটো দিন দিবি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে এইটো যি বি কাউন্সিল মেম্বাৰ্ছ খান পৰা পাৰ্টি লাগেম নখলিব আৰু তাইখানটো অপেন স্পীচ কৰিব নাপাৰিব এনেকুৱা কৈ কিনে আছে এইটো অপেন স্পীচ একটা কেণ্ডিডেটে ছাপোৰ্ট কৰাইছে না এতিয়া আমি খান কেণ্ডিডেট লা চাইড পৰা শুনাটো সব ল এনফোৰ্সমেণ্ট আছে একটা কেণ্ডিডেট পৰা তাই লা শেকাল বি মানকে ৱাৰ্ডে নেদেখাই কিনে কেনেকুৱা ইলেকশ্যন খেলিব আমি কেণ্ডিডেট আছে দেই কৈ কিনে দেখাইলিহি নহ'লে এইটো টাইম শ্বৰ্ট বনাই দিছে উইদিন এ ফিউ days ही आम खान के टाइम दीजिए लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट ओलाई के ना और डेट फॉर डेट नॉमिनेशन स्टार्ट कर लीजिए तो आम खान तो कैंडिडेट खान तो बेसि टाइम ना तो कैंडिडेट तो ताई लगा शकल एकला होले भी देखाबो लागे ताई जा तो आमी के वोट दिबि दे एनेका जा ना होले भी आमी कैंडिडेट आसे दे कोई के नहीं जा आसे तो ताते वार्ड 8 ते थाका मानु पब्लिक होबी काउंसिल मेंबर होबी जीबी मानु होबी ताई खान तो आइतु तो आम खान ला कैंडिडेट आसे कोई ना इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाई ताई खान के लिए एनेका रिस्ट्रिक्शन आहे इतु तो नगुरबो लागे और एनेका आसे नो disturbance should be create the public meeting or processing the organizing by the political party or the candidate इनका याते दिगेने मीटिंग टाइम खान ते कागज ते दिगेना से तो ताई खान तो की सिस्टम पर इनका आम खान ला कैंडिडेट के डिस्टर्ब दे से ताई खान बुझुबो लागे ताई खान भी मीटिंग आइसे ताई खान इतु कोलेन ला मीटिंग आइसे ना हानाय बाल पर ताई खान के पहिला असिस्ट कर लबो लागे not only that the processing on along the place at which the meeting are being held by the other party should not be undertaking itu tai khan lai ta itu system pe ekta digen ase poster issues by the other party the candidate should not be removed or defaced inika digen ase to yate candidate laga ami khan la candidate ko anishana ami laga congress party pra posters khan banners khan lagai gena thaga laga दूसरा पार्टी पर इनका रिमूव कर दिया तो इतु तो ये लो होते ना आम खान डिस्कस करा ला डेट 18 ते मीटिंग ते थका लाते ना इतु पर इतु खान तो आम खान भी पार्टी नेशनल पार्टी आसे फर्दर एक्शन की गुरुबो लागे गुरुबो only be my last appeal to the Naga people as in general right it's a time of election we all knows that we support पार्टी के सपोर्ट करे एक जोन ला मोनते भिडियोटे एक जोन ला सपोर्ट करे होली भी आबुगान ओपन करी केने एनेका नकरबो लागे आरो नागा पीपल खान तो बुझी दिबो लागे कोन तो पॉलिटिकल पार्टी ते पीसफुली जासे कोन ला पॉलिटिकल पार्टी पीसफुल न जा आबुगान जानी के ना से इतो आबुगान बाल पर असिस्ट करो लबो लागे स्पेशली कॉलोनी लगा चेयरमैन जीबी खान के आगे दे कोई निशना ताई खान तो गवर्नमेंट लगा बच्चा से गवर्नमेंट लगा मेंबर से ताई खान पर ओपनली इनका एकता पार्टी सपोर्ट करा निशना कैंडिडेट के रिखा तो इतु तो प्रोसीजर्स ते नाइ आम खान ला मीटिंग टीवी इतु हेल्प करे नाइ ताई खान निजर ही बुझी के ना इतु रिटिफाई कर लब लागे इतु मोला कथा जनाय दे আছে threatened to withdraw your candidature by certain individual or organization. Treating करले तोले इतु तान भी treating तो नहीं होले भी तान तोले एक बार तोले withdraw करबे कोनी तो बिशी बार करिसे ताई कांति इतु तो आमी कबो ना पारबो होले भी बिशी आइसे नेका तो होले vote from council पर अभी तो आमाखान लगा साइड पर भी खोर मानु साइड पर भी ने बाहर लगा बिशी आइसे ट्रेडिंग करा होले भी नकरा ला तो इनेका तो নহয় होले भी विथड्र करबी कतो मानु करा रही कइसे होले भी इनेका तो ले ट्रेडिंग तो নহয় समथिंग लाइक बुझी किने अंडरस्टैंडिंग पर भी इनेका तो आइसे अच्छा सर दिस इज टू द डीसीसी प्रेसिडेंट तो इते अपने का लगा आईएनसी कैंडिडेट वार्ड 8 के इनेका काउंसिल मेंबर्स कनबा ताई लगा कैंपेन रखाई दिया ऊपर दे अपने भी ऑफिशियल कंप्लेंट लिखिबो ना নাই इता तक तो इतु भावना तो नाय होली भी
circle officer আছে law enforce কিনিকা চলাই তাই জানে কোন আমখান লা ওয়ার্ড circle officer আছে ইটো পৰা আহি কেনে immediately candidate লগতে discuss কৰি ল'ব লাগে number 1 supplement to the camping itu rally নহলে বি camping কৰিবলৈ লা candidate to permission with permission লয় itu তো আছে নহলে বি তাই তো door to door camping লগা তো এটা তক তুইকো ইটো লা তো আমখান হুনে নাই আৰু পা নাই but apart from that আমি আগে তো কোৱাইছি না আমি খান লা candidate to he is showing his face that I'm the person as a ward 8 candidate আছে গৈ কিনা যাহে আছে দেই